Damsugo strang satini kokro koktumao angor dilogi tongo ulmide Burma tabushik jorani kokro koktumarokha BJP Morcha Shodor Hangkorni Luaji Mumbai Krakshalo BJP Jongbari Habanogo Thirimani Sikatai Songsajaka हास्तिनि मन्त्रिफोरनि साख्लायजाबाय हास्तिनि साखामदावरगो थैनि बेल सुफुंनायनि बागै बीजेपी जुब मोर्चा सदर हांखरनि लवाजि मुंबाय क्रासालो बीजेपी पार्टी हाबानगो काइसा थैयाफोरमा पान्दा संजाखा पान्दाव थाङै मानजाका हास्तिनि मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक साहा हदा हामकते हदारं मन्त्रि तिंकरय पुर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार एमएलए मिनारानी सरकार जुब मोर्चानि कास्को नवादल बनिक और सालिल कक्थरनि बिसंग दादा सितांगै मन्त्रिफोरा साका चंगबरिनि बागै हास्तिनि ब्लाड बैंक रगो थैनि बियाल नुकजाखा आफ्रोनि सिमिनो हास्तिनि मन्त्रिफोरा हास्तिनि जतो लुकुरगनो थैयाफोरनि बागै सेगै फानि कक कसारमान हाइकिनो ताबक जुदा जुदा आमचयो कलेज ते हदारक मथा रगो ते बीजेपी बदलनि फासिदिबो जुदा जुदा थायो थैयाफोरमानि पान्दा संजागै दंग हनै साका मन्त्रिफोरा কিছুদিন আগে যখন আমার কাছে খবর এলো যে আমাদের সারা ত্রিপুরাতে 11টা ব্লাড ব্যাংক সরকারিভাবে এবং দুটো বেসরকারিভাবে আমাদের ব্লাড দিতে সেখানে সদ্য সমাপ্ত যে বিধানসভার যে ইলেকশন নির্বাচন হয়ে গেল সেই কারণে তার প্রস্তুতি এবং তার শেষ এই যে একটা সময় তাতে করে এর মধ্যে খানিকটা হলেও ঘাটতি দেখা যায় তখন আমি সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমি আবেদন রেখেছিলাম যে এই ঘাটতি যেন অতি সত্বর সবাই সামনে হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের এই সাহায্যে এবং দেখা গেল যখন এই আবেদনের সাথে সাথে সমস্ত সংস্থা সমস্ত স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের এই রক্তদানের মাধ্যমে মুমূর্ষ যারা আমাদের রোগীরা আছেন মুমূর্ষ যারা অবস্থায় আছেন তাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এর মধ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যদিও আমরা রাজনৈতিক পার্টির একটা অঙ্গ তারপরেও দেখুন আমরা এই ধরনের ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্কে আমরা কখনো পিছিয়ে থাকি না তো আজকে এই সদর আরবান যুব মোর্চার উদ্যোগে যে রক্তদান শিবির যারা আজকে এখানে রক্তদান করছেন তাদেরকে অবশ্যই আমি স্বেচ্ছা রক্তদান যেভাবে করছেন তার জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব যারা এই রক্ত সংগ্রহের জন্য যারা এখানে ডাক্তারবাবুরা এবং অ্যালাইড যারা কর্মীরা এখানে এসেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব রক্ত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না রক্ত আমাদের ভিকেলসের মতো কাজ করে আমাদের শরীরে এটা খাদ্যদ্রব্যই হোক বজ্র পদার্থই হোক অক্সিজেনই হোক কার্বন ডাইঅক্সাইডই হোক ভিটামিনসই হোক যাই হোক সব কিছুই ভিকেলসের মাধ্যমে শরীরের প্রতিটি অংশে আমাদের এই রক্তের মাধ্যমেই কিন্তু পৌঁছায় আজকে যদি রাস্তায় কোনো কারণে যদি ভিকেলস আটকিয়ে যায় তাহলে কিন্তু খাদ্যদ্রব্য থেকে আরম্ভ করে কিছুই আসবে সিমিলারলি এখানে যদি সংকটও দেখা দেয় তাহলেও গাড়ি থাকলেও কিন্তু আসবে না সেই কারণেই একটা উদাহরণস্বরূপ বললাম আপনাদের যে প্রকৃতির সাথে আমাদের যে রক্তের যে সম্পর্ক সেটাও তথ্য আমাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন অক্সিজেন ছাড়া মেটাবলিজম সম্ভব না সমস্ত শরীরের অক্সিজেন যেতে হবে আর মেটাবলিজমের পরে যে বজ্র পদার্থ বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সেটা লাংস থেকে হয়ে যেভাবে শরীরে প্রত্যন্ত চলে যায় সেইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে আরম্ভ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার সমস্ত শরীরের সমস্ত কোষ থেকে এনে আবার সেই লাংসের মাধ্যমে সেটা বের করে দেওয়া হয় আবার সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু আবার খুবই উপকারিতা আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে উদ্ভিদ জগৎ সেটা বেঁচে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আর ওনারা আমাদের অক্সিজেন দেয় তো প্রকৃতি আমাদের অনেক কিছু শেখায় তো আজকে এই যে রক্তের যে প্রয়োজন এবং রক্ত দানের মতো আর কোনো দান হয় না তো বারবার আমি সব জায়গায় বলি আমরা বস্ত্র দান করি
জ্ঞান দান করি, শিক্ষা দান করি, চক্ষু দান করি, লিভার দান করি, কিডনি দান করি, কিন্তু সর্বোপরি হচ্ছে রক্তদান। তো আজকের এই যে যুব মোর্চার উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির আমাদের ইলেকশন অফিসে যেটা হলো সেটাকে দেখে আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী উদ্বুদ্ধ হবে এবং আগামী দিন সবাই মিলে এই যে রক্তের ঘাটতি বা রক্ত আবার বেশি পরিমাণে যদি একসাথে 5,000 বোতল আমাদের ইউনিট দিয়ে দেয় তাতে কিন্তু লাভ হবে না। তার একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে। ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে যদি সমতা না থাকে তাহলে সেই রক্ত আবার নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেটা ফেলে দিতে হবে। তো এই যে ব্যালেন্স, সেই ব্যালেন্সটা সবাই মাথায় রেখে নিশ্চয়ই সামনের দিকে এগিয়ে আসবে আশা রাখছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং এই রক্তদান শুরু করার জন্য। নমস্কার। বন্দে মাতরম। মাতা তিনি ক্রাকশালো হায়ুং বলং সালনো রগৈ মেদা অনবেশনनि লুয়াজি মুंबाइ बानि बिदापिट बालिका रोंनगो बुफां काइमानि तांगोतां संसाजाखा हायुं बलं साल एबा वर्ल्ड फरेस्ट डेनो रगै मेदा अनबेशननि लुवाजी मुंबाइ बानि बिदापिट बालिका रोंनगो बुफां काइमानि तांगोतां संसाजाखा बुफां काइखा मेयर दीपक मजुमदार बनकारि फाइमानजक फाइका रोंनगनि फ्रंनायजक बखरक বরমগানাংজক যশোদা রিয়াংনক খবই কুবনিরক এটা আগরতলা রামনগর এলাকা বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ে মেধা অন্বেষার উদ্যোগে বিশ্ব অরণ্য দিবস উপলক্ষে আজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এই বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান শিক্ষিকা যশোদা রিয়াং মহোদয়া। আমাদের যদি মেধা অন্বেষার যার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে টিচার আমাদের মনোজ কান্তি রায়, আমাদের পাশের বনি এসএমসি কমিটি মেম্বার এবং বিভিন্ন শিক্ষকরা সমবহ সহ যারা ছাত্রীরা ছিলেন। তা উদ্দেশ্য একটাই হচ্ছে পরিবেশকে সুন্দর রাখা, পরিবেশের যে ব্যালেন্স রাখা, গাছ রোপণ করা। এটা প্রতি বছরই প্রায় সময় আমাদের এই বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে একটা বিশেষত্ব আছে, এখানে যারা টিচাররা আছেন বা প্রধান শিক্ষিকা বা এসএমসি কমিটি যারা মেম্বাররা আছেন এই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য সবসময় কিন্তু কাজ করছে। এখানে আমরা দেখবেন কিচেন গার্ডেন, এটা একটা দেখার মতো বিষয়। মেধা অন্বেষা যিনি মনোজবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি বলবো আজকে বিশ্ব অরণ্য দিবসে প্রত্যেক জায়গায় যাতে বৃক্ষরোপণ করা হয়, কারণ আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য একে একে পরিপূরক আমরা মানুষ এবং গাছ উভয়কে বাঁচতে গেলে এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখতে গেলে, পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুধু ঘটা করে এই দিনটা কিছু উদযাপন করি না, আমাদের এখন দেখা গেছে এই রাজ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রোগ্রামে পারিবারিক হোক, সামাজিক হোক বা রাজনৈতিক প্রোগ্রামে হোক বৃক্ষরোপণ করা হয়। এটা অত্যন্ত ভালো দিক আমি বলবো এই রাজ্যের জন্য। আমি আশা করব এই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশকে নির্মল রাখা, সুন্দর রাখা এবং ভারসাম্য রক্ষা করা প্রকৃতির, এটা সম্ভব হবে। साब्रम आगरतला लाहार कोतरक बास मालखुंबाय लाहार पातिवै गोबांमा मालखुंगो काजाग्रक साब दुखुमान बायख्या साब्रम आगरतला लाहार कोतरक बास मालखुं लाहार पातिमा बाय गोबांमा मालखुंगो काजाग्रकनो साब दुखुमान बायख्या आबरकनि बिसिंगो खरक बुरिनो बेलाइनो साखालक जाया अंमाबाय हांकनि साखामनगो रेफार खलाय हरजाखा पाति माथायो थाङै सगैख्या हरबथानाय ब्रिन्दियारक अ पातिमुं पातिखा क्राकशालनि साब्रमनि दमदमा आमसायो এটা বাস আগরতলা থেকে সাবরুম আইতেছিল দমদমা নামক স্থানে একটা বাইসাইকেল আরোহীরে বাঁচাইতে যায়, গাছটা খেপসাই দিয়ে গেছে বাইকটা। তো এমন একটা ইনজুর্ডের নাই, খবর নাই, তবে বাইসাইকেল আরোহীটা একটু ইনজুর্ড হয়েছে আর গাড়ির একজন স্টাফ একটু অল্প বিস্তর আহত হয়েছে বাস। আচ্ছা, আজকে মানে অন ডিউটির সময় একটা পেশেন্ট রেফার হয়ে আইছে সাবরুম সাব ডিভিশন হসপিটালে, ব্রড বাই ড্রাইভারই অ্যাকম্পানি করছে পেশেন্টের সাথে। আর পেশেন্টটা খুব মানে খারাপ কন্ডিশন, ও মাথার ইঞ্জুরি হয়েছে, কানে দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। সুতরাং এনসিটি ব্রেন তো দরকার, এনসিটি ব্রেন করানোর জন্যই আমরা শান্তির বাজার রেফার করেছি পেশেন্টটাকে সাবরুম সাব ডিভিশন হসপিটাল থেকে। এখন ও মানে অজ্ঞান অবস্থায় আছে, খুব মানে অক্সিজেনও দরকার পড়ছে, ভাইটালস খুব মানে পোর হয়ে যাচ্ছে।
ইমিডিয়েট সিটি স্ক্যান দরকার ব্রেনের, এই জন্য আমরা পাঠিয়েছি শান্তিরবাজার হসপিটালে। কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? আরে আমরা তো অফিসে বই আসছি না, আমি তখন একটা টেলিফোন আছে দমদম থেকে, একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অনেক মানুষ আছে আর কি। তখন 10:35-40 বাজে, 10:45। হ্যাঁ। তো আমরা সমস্যা গিয়া দেখি দুজন মানুষ যা অ্যাক্সিডেন্ট করছে এটা লয়ে আসছে বোধহয় অটো দিয়া। এরপরে আমরা গিয়া দেখি যে একটা জানার মধ্যে হাত আটকারিছে, খুব সম্ভবত ড্রাইভার মনে হচ্ছে ড্রাইভার আর কি, এই আর কি। তো আপনারা কি এখন সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা একটা দরজাতে অনেক ইয়ে দিয়া লকটক খুললা তারা আমরা হাসপাতালে আনছি। তিনি ক্রাকশাল যুব মোর্চানি সিপাহীজলা হাংকুর কমিটিनि लुवाजी मुंबाई रास्तामाथा कमिउनिटि हलनगो थैरुमानि सिखाथाय ख्लायजाखा सिक्ला मोर्चानि सिपाही जिल्ला हांकर कमिटिनि लुवाजी मुंबाई रास्तामाथानि कमिटि हलनगो काजे थैरिमा पान्दा संगाजाखा पान्दाओ नाराय अक्रांगि मानजाकिका हास्ते बीजेपीनि कासको राजीव भट्टाचार्य हांकर सिक्ला मोर्चानि लुवाजी मुंबाई कत थैयाफरमा पान्दानो जेंसावरिका हास्ते बीजेपीनि कासको राजीव भट्टाचार्य थैयाफरमा लांगमा याफरमानि हास्ते थैनि बियालनो सुपुंनानि बागै हास्तेनि जत हदरक मथानि सिमिचेंगै तंकचां लुकुरगबो सालब्रमनो चाइतगै दंगो हापांते प्राइवेट साखाम नगरगबो थैनि बियाल बाय केबुनि लांगमा आरियाते आब्र नाइसिगिनो हास्तेनि मन्त्री अक्रानि साखलै मुंबाई गामिनि सिमिचेंगै हांकरते दलिरगबो जत तंकचां लुकुरग थैनि बियालनो सुपुंनानि बागै चाइतगै दंगो आब्रनि तांबतां रगै हांकर सिक्ला मोर्चानि लुवाजी मुंबाई कमलासागर विधानसभा खबजाक रास्तामाथानि कमिटि हलनगो थै याफरमा पान्दा संजाखा पान्दाव मानजागिका एमएलए अंतरा देव सरकार हांकर सिक्ला मोर्चानि कासको दीप्तनन दास मंडल कासको सुबीर चौधरी सन्ता देवरम खबै गुबुनि आदर कक नारथानि राजीव भट्टाचार्य साका हास्तेओ थैनि बियालनो सुपुंनानि बागै हास्ते हापां सालब्रमनो चाइतगै दंगो आबसिमिया हास्तेनि जत हदरेक मथारनबो अमहाय कतल सामुं बतांगो सिगाङै फाइन बागै कक जारखा आबनि लगे लगे हदरक मथरक जे थानियो थैयाफरमा पान्दाते मागना बिथिब्राय रे थानि सामु हमरक सिगाङै फाइतनिवो हापां नांमासुक सुबासुबर नाय हनि साका थैयाफरमानि कतर सामुं आबहाय सामुरक जत लुकुरकनो साकथरै सिगाङै फाइनाय नांनाय अ सालि थैयाफरमानि पान्दावो जतै खरक दक्सि लुकुरक थैयाफर लायखा দুমাস নির্বাচনের কাজে আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত কিছুদিন আগে উনি আহ্বান করেছেন যে সমস্ত জায়গায় সমস্ত যে ব্লাড ব্যাংকগুলি রয়েছে সেই ব্লাড ব্যাংকগুলোতে রক্তের সংকট রয়েছে, রক্তের স্বল্পতা রয়েছে। কারণ যেহেতু নির্বাচন রয়েছে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সমস্ত অংশের কার্যকর্তারা সেই নির্বাচনের কাজে ব্রতী ছিল, যার ফলে এই ব্লাড ব্যাংকের রক্ত শূন্যতার অভাব দেখা দিয়েছে। তাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান করেছেন যে প্রত্যেকের কাছে যাতে এই রক্তদান মহাদানে যাতে সবাই ব্রতী হয়, এগিয়ে আসে। তাই আমার যুব মোর্চা থেকে শুরু করে মহিলা মোর্চা, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা তারা এই রক্তদানে এগিয়ে আসে। আজকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে যে খবর রয়েছে মোটামুটি প্রায় 9টি জেলাতে আজকে এই যুব মোর্চার ভাইয়েরা বোনেরা তারা আজকে রক্তদান শিবির হচ্ছে। আজকে যেরকম কমলা সাগর হচ্ছে, আমাদের সদর জেলাতে যুব মোর্চার ভাইয়েরা বোনেরা মিলে রক্তদান শিবির সেখানে উদ্যোগ দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে থাকবেন, আমিও তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য এই কারণে ব্যস্ততা আমাকে যেতে হবে। তো মোটামুটি সমস্ত জায়গা থেকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা থেকে শুরু করে আমার যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা, সমস্ত কিষাণ মোর্চা, ওবিসি মোর্চা সবাই মিলে এই রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। এতে বোঝা যায় যে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা শুধু রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করে না, তারা যে এই সমাজের জন্য এগিয়ে আসে সেটা তার জলজন্ত প্রমাণ। আমি আপনাদেরকে এই রক্তদানের উদ্যোগ আছে যারা উদ্যোগ নিয়েছেন যুব মোর্চার ভাইয়েরা বোনেরা, আমি আপনাদেরকে যেরকম অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে এই রক্তদান মহাদানে এগিয়েছে তাদেরকে আমি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আগামী দিনগুলিতেও আপনারা সেই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের এই সমাজকে রক্ষা করুন। तैसा रुकुंगो तै खुरै यरमानि तैनो नोंजागनाय तै सिनामै नोगै मा तंलायजावो नोंजागनाय तैनि शेपसाब ख्लायरे जायगा तंको संलुकुरो आबहायनो मांगप्ले कासै फायुका जुलाइबारि ब्लक बाय खबजाक वाइफां एडिसि विलेज आमसायो बिसि साइसाइरमै त्रिपुरा हास्तेओ तंगै फाइनेरो
त्रिपुरा हानि बुसा हनै सिनिजागै फाइनाय रकनि तालिका ताबुकबो स्लाइजाक लांलिया आबो हायनो मांक्लि कासाय फायुका चिनि मांक्लिबो जुलाइबारि ब्लक बाय खबजाक वाइफां एडिसि विलेज आमसायो आरो 17 लुकुंनि सिमि 80 हाय लुकुंनि त्रिपुरा सारक दङै दङ जत लुकुरकनो दैसा रुकुंगो खुरखुरै यरमानि तैनो नोंजानाय दै स्नामै नोंगै मा दंलायजावो नोंजानाय दैनि सेबसाब खलाय रोजाग्या संबारि अंगै गोप्लाय अंखा हाफांगो आसुखा सिगांनि बीजेपी आईपीएफटी फियाबा सिगांगो कक रलाकमानि दंगो त्रिपुरा सा आमसायो मंसा जंजाल अंगलाक नक होक दै लामा जतनो रनाय हनै कक रलाकमानि दंगो त्रिपुरा हास्तेवो बिसिनै सिबा सीपीआईएम हाबां खावै थांका फियाबा त्रिपुरा सारकनो दैनि सेबसा फानो सुबुंगै गलां मानलांलिया दै 2018 बिसुवा हनखाय त्रिपुरा हास्तेवो लुकुरावबो गोताल बदल एबा गोताल हाबांनो साजागै तुबै फाइमानि बीजेपी आईपीएफटी हाबां ओ हाबां फाइमानि बिसिगबा काका दै 2023 नि चंबारियावबो बीजेपी आईपीएफटी नो हाबां खाका फियाबा त्रिपुरा सारकनि आसुखे तालिका हामिया ओ तालिखाले ताबुखानो स्लाइजाक लांलिया चंबारिनि सिगां कग्रुमानि लुकुरकनो आबनो ताबुक मुख थांजा खलायनो आबनो खालगै नासिंलायजाक जुलाइबारि ब्लक बाय खबजाक वाइफां एडिसि विलेज आमसानि दंपसं लुकुरक ताबा मंनि नर्मबती पाराने मं हरनोबा हा हरनोपारा बो ब्लक कलाय बो ब्लक आंध्र कलाय जलाइबारि जलाइबारे तै नक जे अरने बसक बसर मै तैलिन दं ओ सुना दिनैसिम मानगा जे आखे खावै बसक बसर गागाजे मा 6 বছর 4 বছর কাকা 5-6 বছর পারাগো বসক টোটাল বসক পরবা তং অরনে তৈলিন তং মানে নি যে বাগো 60-70 পরবা টাকা 60-70 পরবা আলাই নক যে ননে যে ইয়া হেস খমা নাম হইছো আলাই যে তুই তোর খালতা অর তুই হাবলে ইয়াবো খমা নাংনাই ইউয়া আঙ্কা বাতে নং থাই তুই অরনে তুই রলই কোনো রোগী সাগর খামিয়া রলে হাং ফলে রোগী অঙ্গ আরেঙ্গো नुतै काहा मानने मुसु दे दै गाहाय मान नाम तुया रा ना फसे गलाय जे साइनाय खाबले जोंबो नेता रोंनाय खाबले साइनाय खा नेताबो साइनाय खा बारम थ साइनाय खा कम हासि याबले हे कनि मान फले युया फले ओ जे अबो बानिने पारा बसक साल ओ साल साल मासे कासालमा हे खमान फले युया फले तमा हनाय जे लेखा परानाय बा सराय सराय गुरु साबो जतो रने तैलङ ओ मान फले मने सारा र कोनो करे पारा तमाने सप्लाई बा टैंकी आरा जसा करे करे जारे कि खमान फले न तब तमानाय हात मनानि हे तैरा हराव सागेबो कोन माया ताया खाने हे बिजाफोर तैरा मारो बिजाफोर माया खत माके हे कि मान नाय वाटै समय बने लङ वाटै मान नाय माते जेस खमान नाय वाटै नितै मान वाटै मान नाय मगर मुखलाय आरे फले नेने मंग तमा आनि मुदर सानं सिमनानि बिसिं खबजाक हेजामारा आरडि ब्लकनि मुराबारि आमसायो हायनो हायमिया हर थांनायो हरनि दामचिनि तामै सति थामचि तामानि जरावो अमित देबबर्मानि नुखुंगो सुबाय सुग्रुप खलायजाका सामुस्रा खलायने रकबाय 1 नम्बर सिमनानि बिसिंगो खबजाक हेजामारा आरडि ब्लकनि मुराबारि आमसायो थानाय सालकिसा रोमै बेलेखिनो उर नांगाजाक उर पातिलाजाक यासा फाजिं बुबाग्राते बुमा बुदल लंनो खुक सिद्रा सामनति सानाय अमिदिन नगो थाङै TWF बुमा बुदल ग्रेब लाजा नाकासाना नांनाय हनै खरांति सालाजा यासा फाजिं ताबो हंगे नगो हापुय चप्रो जंमनि मानै खनै शेप रोइट लांजांमनि कक्तमासे कासाय फाजावका मिया थांनाय हरनि दाम चिनि सति थामचि सिक तामनि जरावो अमित देब्रमनि नुखुंगो थाङै सामुसिदा तांनाय रक चप्रोइख्या अमितनि बिहिनो सिक्रि सग्र खलायख्या आसुबाय सिमिथाया कोन नगनि मानै खनि रक लां थांमनि कक्तमाबो कासाय फेख्या अबाहायना साका अमदिन लगिसं बते बसाका मखांगैरि कसमबाय हुजा सिनिरि मालगलिया खायरिया हनके मुसासक देरा खामुन हनै बसाका अमितनि लगिसं जे मिया हर थानाय दाम बसुगो नंनि नगो हयतोबा नंग नग सबाय सुग्रुप खायजाका गे कारम गे 12:25 नि समय अगथन आंखा तामनि बागै इंखा ताम बागै को 6 तारिख कायसा आनि बसायनि भाइरेल मानि गे ब मा फानि नै सानका हंगे ते कायसा कक ब
मा साननि सानका सानै तेइसा फाइका बुरै बतलक फायै आन बोसाnya साका नुगजागै मा सानाय आबुंया कुहुनै ओंखाय सानानि हिनै जों मानि कासो बायना बरक हिमपाय मा बायना मान परिखाय तेनि दिना हंगाय जों निउस काइसा निउस नुखा कक तिब्रा चेनेल नुखा अमिनि मुंगै काइसा एफिआर ओंखा ब थाना बोरै जाक जों साइमिया कइन सावो ओंखाय ब सानलिया आबु नुगै सानलिया ओंखाय जोंनि लाखान तंखा एफिआर सि खायगा ओंखाय जों ते कुनंग लाखा नै जोंनि लाखान तंखा सुस्त खायनो ओंखाय आफुरखाय इको मिया फाइगा ओंखाय बुमा बदल फायै आनिबो साइनो गारि रिदि हिंसावो गानिबो साइ हिंगा मिया आगतला हाते खय थांजाखु इको आनिबो सा जोंनि बा दे 23 तारिखआव खायनि खानानि 10 दिनाव ता ओंखाय बयंग सामुं नांग थांमानि बिन सतल बारिव ओंखाय थांमानि ओंखाय नगो गुरै गाबोना आनो गारि रिदि हिनै दिनै नगरग दुदुं दादां खायबाय गादतना ओंखाय जोंनो रम्ब सकरेव ओंखाय थाना पुरु हेंगे अंको आनो उ बागान राबा बागान तलान छिमि वासिन नखो उ yang सपरे तलांखा आबो नरक थांबाय क्या जे मेदेर खानि रक्ता थांबाय क्या आपुगाय आनो इको नाइसि दि हि सन्दा तमे गामिया दात थाखाय इको yang ब अबिस मारि मान ताखन तेरा जामिया दात थांगे बिथिरम आइजागे बिथिरम मासाखा गाबन फाइगा ओंखायनो आनबो साइ फाइगा सारो आनो मुति जाव अबस्थां थाखा गथना नगो फाइदि निमां साखाय सिखाना सालायना बक जाङै साइकेलांगो इसाखाता उसिबो दंग होनो ओंखाय बोसाइ फाइगानि ब आनथिलाय सिगां जों हथिदा फाइगा आन बोसाइ नगो काफाइगा काफामान परिखाय जों सालाय आकैनो सुस्त खायनो माइमुइ संगै चालाय थलायगा मान परिखाय बारता 25 नि समय सैसिंगो ओंखाय सैसिंगा ओंखाय जों सिजावो नाहारका ओंखायनो तिनि आरिस रिफाका दुदुं दादा ओंखाय आनि बोसाइ काइसा दानदाला दंग गान्थितै एंति बाख्लाय खारका खानाम परिखाय आंखाय तंखौ खारमाया गता ओंखाय आपुरखाय दतनखौ जान्दालातै काइसा नि उकलं जान्दालातै सबाय हाबका मांनै कारेन्ट काय अलरेडि बक्स बारेन बुफाइसिबाय क्या ओंखाय बुफाइसिबाय ओंखाय इखौ नुकानि ता फातानि ओंखाय नगनि खायतरि जायगा ओंखाय बापुरखाय हाबका मांनै गां बारेन बिलाला बाय बरक नुखा मुतै मांनै हामाने दतन खापुं जाबं जेहेरा नुगिया गा आं खारका मा आं बुनि नु माहाय आंबो खायजोंनाय बुरिफाय यगला खने आं खारका आंबो खारका bolonggo गा आं मा संग खादे अ मा बता बायगरे जोंमा मुतै मुतै खायजोंगा बरक बतालाय खबो गनक बिसमन किजा खंबाय क्या आ परिखाय आं खारमान परिखाय ते साइमालिया खावे ओंखाय तार परिखाय आतै गथनां मा परिखाय नायमु थाङि को पुलिस फायगदा फायगा बर आइतारन समा फायगा फायै नायै थांका बर थांका ओंखाय इको ता दैता दतन आनि नगनि मानि गरिखा सुबार होते फ्रिज टिभि दतन बखगै गलांबाय क्या नि दतन मुसा गरिखा मा बाबुखौनो केबनि सागाव कुनो एफेयर अफ खायजानाय एफिया तो बरक थि सिदि हांखाय ताम खायनि बते बरक थि हांबाय चंगै माय हांखाय निजिन जान बानचिना बगै नि आंबो मा खाका आंबो साइबो आंबोनो नायना नि जान एफियार खायनि नायना हांखाय आनि जान बानचि आं मिया आराम गथै आनिबो साइबो ओंखाय उखो खांखाय ना आनि बादे बसा जोंनि बादे खायनि हने आं केस रां साइदे तनमानि ते आनि चेन ते आनि माथिया वाखुम जनै दंगो आबो दतन गरिखा किन्तु बका मिया पुलिस फाइफुरखाय अब आं नाया काबुसिनि बुरि तंखा दिनै आं देहा नायबरक थांबाय नायफुरखा आनि गरिखा आनि केस रां साइजा ते चेन मियाव जेता पुलिस फाइफिरो तदन्तनि बागे हयतोबा तदन्तनि बागे फाइफिरो पुलिस ताम खति रकंखा सिटला खानाले सिके बरक ने ताम सिलांखा बरक ताम तो सिके बाने हाजि माहि सालाया ब आंगासे छातो दे माथिया रकम माखाय तिनि पुंजे साइमान तिनि पुंजे साइमान आं छुरकेस नायनायका नगे पुलिसनि रेकर्ड कुनो को माथिया रंनि करैनाले सार का थाइसिन बाय को सार मंगो सार का मते गरै न फाइफुरखा ब काबुसि उना खालाय दंगाय फाइ नायबे गरिखा हिनसारका तंकसां तंगायनो बागै हालो गाहाम तंना बागै तामखो साना मुसुं যখন তো বরক বুড়ি বড় ঠান্ডা আছে নিমাংসা নাই হংকাই বরক মুতি টাংথুং ঠান্ডাকাই সালাই ন গই ন সুস্থ ভাবে সালাইতু তামনি বাগে মুতি খাইনাবা বড় হংকাই তে কাইসা ক ও ক বরক মিয়া যে সাইকেল আঙ্গনি বসাই ন তুদি থানাवा जोंबो थायानो बुमा बदलि जार खमा सानै दिनाय हंकाय ब उसिबो सावा आंबो दंग सय दुइटा बनाय रिवै नरक तो तिनि थानावा थानानि कक तंमानि नाका साना बागै अबकाय बसु दरते कुबय न तंमानि न आनि नक सि मुति गथनां थांगा आनि नक सि दतन मुति लुपान खाय आं ताम खा ताक थानाय आनि मखै ताक सब नायनाय आनि तो कुन मुंसा करि आं ताक ताम खा चानाय आबुनि बागै काय सब दायतर ना हानाय आनि मनि बागै
Nini mung? Ani mung khai dina Deborma. O kamini mung? Rai Rungbari. Nin saini mung kai? Khai ni mung Omid Deborma. Kubun fasing amsayo asal urpati tongmani koktuma khanawi thangoi sogoi kya amsani BJP adong Mongol Deborma boshaka kerengni lamati khlai krak yapri sejangnai buni nogo habui mane khni tlangmani abo dakache khama klayo hne shaka naka sanmane yago lobo nogo habui choprmano mane khni tlangai thangmano selengma funoka BJP ni adong Mongol Deborma opati mona kitinge thanawo efer khane hni boshaka kha khamna niklayo tei belai khane wansukna banango kamni bagile hamba just mia 20 तारीख मार्च 2023 सालनि दुईटानि जरावो ती प्रामथानि बोमा बदल फायै तिनि ताखु अमित हिन्दु खुंगो फायै बनो तमान फैलिया हनै चेंखनाका फ्याबा तिनि बिहिक तै बिनि बसाजक तै बिनि बुमा बरक खरक तामनो गोबां मानो रमप्रे लाइका तै बुतक लाइका जोंतैबो साइमानखा तिनि ताखुक अमितनि नगिसं बो सामानि बिसिंतै बनो गोबां मानो बुखा बोरै बदल फाया कय तै आबनि बागै बो Sabno bu omit nba? बिन बिहिक न Bini बिन बिहिरंनि कोकनम साइजों तिनि ताखु अमितनि लगिसं बनो गोबां मा बोरै बदल बुखा आबन बागै बो हस्पिटल लग थानानि नांका बसा गोबां मा याग रक समय तंबायखा तै गोबां मा फिगं रक समय तंबायखा बजाक मानि बागै आबन बागै मिया साइरेगो हस्पिटल थांगा हनै चें खानाका आंफाय सोंफाय मानि यागलो आबन यागलो बना गोबां मानो कक हुमखि दमखि तरि कलांखा आबन यागलो गोबां माना कारसान लायनानै कक रक सालायका फेबा बरक बगो सिका अमित सेकांगनो नाकार सानजाक जों YouTube बो नुखा आबन यागलो तेसे कताल खैना कारसाननानि नांगो आबो बगो सिका नै चें खानाका फेबा हर हायनो हाय हर 12:30 सावो Obo jeta nakar sana ni hamani sir jeta nakar sana mane obo bo tamno sanai je tamno sawi nakar ka sana YouTube jotna viral ungjak je tini takuk Amit bo kok satanio kok selaikha ti pramathani supremo tini maharajano kok satanio hekeba tini je samung rognati akai kok laikhaniwo gobang mano sajagi angai bo nakar sandi hekeba abahai nei sajak mani yaklo bo nakar samang chung YouTube no kabat katal ke sana na angniawo nisimi tini sik jara je gotona angmani tai tini phai sang kaimani asaiman mano serak sai sana nai tango ঠিক 12:25 hekeba 12:30 ni bisingo phaiya koi bani nukungo hoyto tino idbagi kitar ka tambai kitar ka aboni ya glo godang ngoi no bu kai janla ti badongi borok maskar ka amir maskar ka bin bihirok bo maskar ka deba bihirok direct janla tai borok hapmani bo nukha kya makan thuglo jangai bagai sinemali hanai sawo obo haikai borok khari kono rokom janto banchi kha bano bin nukungo phai debakno sabaijak bokhokjak mantaika প্রায় 2-2:30 জরারগো পুলিশ রগবো এটা হনাই চংখানাকা থানানে ওসি आंनि जिबो ओसिबाय कक खालायखाका तिनि सिदाय पिएस नि ओसिबाय तिनि जयन्त बाबु tam tamu dermung kalake bung o jagao phaye ang sakbai thangbo nukha tabuk bo hayo kalaijak tok nukha o jaga je godres sabai jakha tai sofa sabai jakha fridge sabai jakha stand sabai jakha alna sabai jakha অর্থাৎ যতনো লুটপুট খাইকা এইটাবো সঙ্গী সাইমান খা बिनिसरायनि बार्थडे अचत कयेकदिन परे न फाइनानि बागै प्रिपारेसन तंगजाक आबानि बागै 60,000 रां कैश तंगजाक ओ 60,000 रां बो लुटि tlangखा आलमिरा बखगै आबानि जागलो रांसाकनि तेन तै रांसाकनि वाखुम जरनै तै रांसाकनि बाला माथिया अब बतलांखा नै खानाका मिया तांगशालनि हरि जराव जिरानिया आमसानि खुतामुरा गामिनि तिप्रामथनि चेयरमेन निरु देबरमानि नगो हरि दामचुकु तामै सदि थामसि हाय तामानि जराव आमसानि किसासक थेमरां रक बिनि नगो बोमखितारि क्लांखा आबुनो खनावै तिनि क्राकशालनि फुंगो थांगै नायखा एमडीसी बरंग्रां गणेश देबरमा संमारिनि यागलोबो हास्तेवो तंकसां करिखा सामुस्त्रा ख्लायनि रकनि आकारमं थाकमं नुकजाकलिया अबहायनो मांगप्ले कासै फायुखा बेलायनो वानामाते किरिमा सिंसा लाई थांनाय तांगशालनि हरनि जराव जिरानिया आमसाइनि खुतामरा गामिनि तिप्रामथनि चेयरमेन निरु देबरमानि नगो
horni damsuku tamai shoti thamchi hai tamani jorawo amsani kisasuk themrang rok bini nogo bum khitare klangkha phiaba obum pekhagliani bagai nokni nokhlawo klai tongkha ulo phung aimani jorawo miru debormani chikonsa sajak khithai nogo thangai tongmani jorawo o klaijak pekhakjagya bumno nugui buphano phunuknani bagai khosawai buphano yakhrai ruphaikya bini sajak ulo bupha o bumno kiting hadul haino nugui shinui mankha obo bumno logi logino jiraniani naimuthang bodol roklo koktama rohorka hanke naimuthang rok phaiei o bumno recovery khlai tlangkha tei o koktama no khnawai tini phungni jorawo MDC Boromgunang Ganesh Deborma Niru Deborma ni nukhongo thangai naikha Tini jengaro kutumara kamiwa sini aku Niru Deborma kayak bawa village ni chairman tahu sini ya apa tuh jadi monitoring committee ni chairman bini nogo nia horo mana tini dia tanah horo play নয়টা কে সাড়ে নয়টা বহায় বরফ নিজে जों খানা আর ফাইখানা বাই বরফ থুইয়া ক ও ফাইজারাও বুম খিটারে কেলাং থাকা যে বিনি নক ও বুম খিটার মানে মোটামুটি আইডিয়া গাই কিছু কুথুক খাইতং মানে বাগাই আইংতে খিটার খানা সিন আইডিয়া আবো তিন সাগাও কালাইমান বাগাই পেলিয়া ইনকা আবো নি বাগাই তিনে আইयै जों ঠিক সাইমানকা যে নক নি বিনি চিনি তাকক নিরনে সাজক bos itu ini hanya angka angka bumnu ke bawah sih ya bumnu khasai tipik kan, tapi angka saya mengalau nak tamu nih bukan sama ke bum, apa sih saya malah mengakai, sang polis orang khabar woi, aku bumnu polis tak pelangi thangka, awan bagai sang saya mana, aja kau abu jara je sama sitra kini rak, borok nih je bong nih je family na makul mana kena tahu. Heke bom pure kuno ব্যক্তিগত সূত্রটা হাইরক তং মানে হেকে যে খরচ চেয়ারম্যান ngai samung khetini bono borok ne bakhan mote khlaiani bagina por saje rok ngai mano obon bagai sini je idea ha karo जों सराय सिने माबो kaisa themrang heke samung sitra khini ro borok no khlai kina oba heke sin dar na khlai chang tabo obo heke area o tabo jokon kiri kora haiyung lai tango karan obo bom tei semi ob bom tabo जों पुलिस tok je identified claimant pore जों सामने बरं याको जों अलरेडी बुमिया खै खैका और मगन जों तिन फुङाव खबर माने अजागा जों भिजिट खेलियो आनि लगे तङ अर चिनि हुमलंग साबजुनि चेयरमैन किरपे जबनो अमनो चिनि मान्दाइ चिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लॉक कमिटी नि लीडर तङ एरियान जत बडा तङ ने जों हाके खाये যতন নাইফিমান ঠিক ঠিক না অব বুম তার বাইরে আবজা অবহেন চতাও থানা দে দলে কোন সন্দেহ হতো তখন বাবা বাবা সাব খাইতে তো বাবা নো গিয়াওই তো চং কেমন সন্দেহ হতো খাইমিয়া তাবো অব হাইকে তামো ওয়ান সই খালি কাব সেমা চং নো গিয়াওই চং জবরনা চং ও খাইফানা চং আব অনুমান হাইকি রক চং সাইমিয়া তামখাই চং অজাগো তাবো সুগরা চং যে মালিকনি কুতে মালিকনি কক সাওনা চং আব বরং থিনি কোন বম হাই সামা তো আব সাইনা তামখাই চং অরমানকা চং তাকু জরখাই अब कैसा पार्टी नहीं है कि चेयरमैन चिप खाइमानी अब ना विरोधी तंगने बहुत दिक्कत ताबुसुक जोरानी कोब्रो कोक्तमा असुक जोरातिनो तेबोना कुकमानी कोक्तमा शाइमाना बगै चया वइनाइ तंनि स्रांसाति